आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गापुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार से केंद्रित तनाव। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ता बाबू घोष के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। जितेंद्र तिवारी द्वारा भाजपा का दामन थामते ही विधायक कार्यालय तृणमूल ब्लॉक कार्यालय में तब्दील। कार्यालय को गंगा जल तथा गोबर से किया गया शुद्धिकरण। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होते ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। हमले में 2 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला और पिटाई करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया पथावरोध, साथ ही किया गया थानों का घेराव। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 15 के खुदीराम नगर इलाके में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना पर केंद्रित तनाव। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके के टीएमसी कार्यकर्ता बाबू घोष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वहीं पीड़िता को दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु इसका इलाज न होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 15 के खुदीराम नगर इलाके में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना पर केंद्रित तनाव की स्थिति देखी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इलाके के एक टीएमसी जमीनी कार्यकर्ता बाबू घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मंगलवार रात को लड़की को दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल के अधीक्षक को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। विधाननगर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। पलटा तृणमूल पश्चिम बर्धमान जिले के नेता उत्तम मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लड़की के साथ बलात्कार किया गया और तृणमूल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपना अपराध को कवर किया है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इस घटना के कारण पूरे बंगाल में अशांति पैदा कर रहे हैं। আপনি ওখানে যে কথাগুলো আমাদেরকে বললেন না, পেশেন্ট যেটা আমাদের কালকে রাতে ভর্তি হয়েছে, পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এই কমপ্লেন্ট এবং যিনি মেডিকেল অফিসার ছিলেন তিনি তাকে দেখেছেন, আজকেও তাকে দেখা হবে। এবার এই পেশেন্টকে দেখতে গেলে এক্সামিনেশন করলে যতক্ষণ আমরা কোর্ট অর্ডার পাচ্ছি, যতক্ষণ আমাদের পুলিশ কেসের পেপার এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ দেখা যাবে। প্লাস এই পেশেন্টকে এক্সামিনেশন করতে গেলে বিলো 18 ইয়ার আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নেই, লেডি মেডিকেল অফিসারই করবে এবং সেটা যখন এখানে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলেন সেটা করা হয়েছে। আজকে আবার কোর্ট পেপার এলে আমরা রেডি টু ডু, আবার কোর্ট পেপার এলে আমরা রেডি টু ডু, এটাই আপনাকে বলেছি। আপনি ওদেরকে রাত্রি আপনার সুপার জানেন না, আপনার সুপার জানেন না কালকে এই ঘটনাটা ঘটেছে, আপনারা জানেননি? ওকে সুপার স্যার, হ্যাঁ এটা তো হসপিটাল হচ্ছে স্যার, তো সবই স্যারের নজরে। না স্যার তো সবই জানেন কি করেছেন কালকে এতগুলো কি করেছেন যে কালকে কি করেছেন একটা রাতে ঠিক আছে, আর মেয়েটার একটা এটা আপনারও মেয়ে হতে পারে, আপনারও মেয়ে হতে পারে। আমরা
চ্যালেঞ্জ দেবে একটা বড় বিরোধের চ্যালেঞ্জ বলছেন আমি ও টাইমে পাওয়া যায় না প্রত্যেকের অভিযোগ আপনারা কোপারেট করেন না কার সাথে কোপারেট করেন না আপনি নিজে হসপিটালে দেখতে পেলাম এসে পড়ে দিদি বলছে আমাদের সমস্ত উন্নয়ন করে দিচ্ছি সমস্ত কাজ করে দিচ্ছি। ভাবুন একবার রাত্রি 11:30টার সময় 3.5 বছরে মেয়ে রেপ হয়েছে, তাকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে, এখন বাজছে 1:30, এখন চিকিৎসা শুরু হয়নি। সুপার বলছেন জানি না, সুপার আসছে 1:30টার সময় সুপার আসছেন। অর্থাৎ পুরোপুরি যে এখানে এই হসপিটালটা তৃণমূলের আগ্রা হয়ে গেছে। এখানে মানুষ বাবার অভিযোগ করতো সুপার আসেন না, 1:30 আসেন, 2টোয় আসেন, আজকেও 1:30 এসছেন, বলছে আমি জানি না কিছু। অর্থাৎ এখানে কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, যারা দায়িত্বে চার্জে আছেন, তারা খবর দেননি ওনাকে, ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। ছেলের মেয়ের মা বাবা কাঁদছেন, চিকিৎসা হোক, মেয়ের চিকিৎসা হোক, চিকিৎসা হয়নি। তৃণমূলের পথে ফোন আসছে, আর ফোন আসার পরে তার যে বিষয় যে কেউ গোপন করা যায়, কেউ গোপন রাখা যায়, তার নিয়ে ব্যস্ত, ট্রিটমেন্টটা হয়নি। আমরা বলার পরে এই মত তখন ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। তো দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, আর সেই মহিলা বাংলা বেশি নির্যাতিত। আজ প্রায় 68,000 মহিলা এখানে পাচার হয়ে গেছে, কোনো খবর নেই, প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছে। আর এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বড় বিবৃতি দিচ্ছেন, তিনি যদি আমাদের ইউপিতে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে তার জন্য আন্দোলন কোথা নামছেন। তাহলে আমি এখানে তৃণমূলকে বলবো, দিদিকে বলবো, আপনি কোথা নামবেন, আপনি গ্রেপ্তার দাবি জানাবেন, শাস্তি চাইবেন। আমরা বলছি জঘন্য কাজ যে করেছে সেই বাবুকে ফাঁসি দেওয়া উচিত, ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব কারাগার চেষ্টা করছে, পুলিশকে দিয়ে, ডাক্তারকে দিয়ে তার গোপন করার চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্যজনক। এসছি, আমরা বসে আছি, তার মা আছে, বাবা আছে, কাঁদছেন, চিকিৎসা পায়নি, আমার চিকিৎসা চেষ্টা করছে, এখন চিকিৎসা যাচ্ছে, এখন শুরু হলো চিকিৎসা। দুর্ভাগ্যজনক এটা আমাদের কাছে। দেখুন, যদি কোনো ধর্ষণ হয়ে থাকে সত্যি করে নিন্দা, এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ আমরাও করছি। কিন্তু তা বলে বিজেপি পার্টিকে কেউ হসপিটালের ভেতরে দালালি মারতে কেউ যেতে বলে। ওনারা যদি আন্দোলন করেন, সব জায়গাতেই দেখেছি, এমএমসিতে দেখেছি, এনটিপিএস থানাতে, কিছু হলেই বিজেপি পার্টি চলে যাচ্ছে। বিজেপি পার্টি যতই চেষ্টা করুক, এইরকম ধরনের যদি আচরণ করে বাংলার মানুষ কিন্তু মেনে নেবে না। হাসপাতালে একটা হয়তো অসুবিধা হলো, অন্যান্য পেশেন্টদের কত অসুবিধা হলো সেটার ব্যাপারে তো ওনারা বলছেন না। আজকে কত সুন্দর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সাব ডিভিশন হসপিটালে হচ্ছে, সেটার গুণগান না করে আজকে কয়লা মাফিয়াদেরকে সঙ্গে নিয়ে হসপিটালের ভিতরে তাণ্ডব চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই 2021 নির্বাচনে মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে, বাংলার মাটিতে যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানুষ তার পক্ষে রায় দেবে। বিজেপি বাংলা ঝামেলা পার্টিকে যেন বাংলায় যেন থাকতে দেওয়া না হয়, তার জন্য মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। অসম্ভব, তৃণমূলের কোনো অভিযোগ এটা ভিত্তিহীন, সে কোনো জানি না, পুলিশ তদন্ত করবে। আমার যতটুকু জানি তৃণমূলের মধ্যে কেউ জড়িত নেই। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিজেপিতে এইসব খুঁজে বেড়াচ্ছে যে কোথায় কি করলে ঝামেলা করা যাবে। ওরা সেরকম ধরনের একটা অজুহাত তৈরি করে হাসপাতালের কাছে গিয়ে হাসপাতালের মধ্যে সুপারকে কি করে হেনস্থা করা যায়, অন্যান্য পেশেন্টদের কি করে আরও খারাপের দিকে খারাপ হয়, সেই কৌশল নিয়ে তারা এগিয়েছে। তারা যেটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। ওই রকম ধরনের আগামী দিনে কোনো হসপিটালের ভিতরে কেউ যেন অশান্তি পরিবেশ তৈরি না করে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के भाजपा का झंडा थामते ही हरिपुर विधायक कार्यालय एक बार फिर बना तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक। कार्यालय से विधायक कार्यालय का बोर्ड हटाकर गंगा जल तथा गोबर से धोकर किया गया कार्यालय का शुद्धिकरण। पांडेश्वर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी के भाजपा का झंडा थामते ही हरिपुर विधायक कार्यालय एक बार फिर बना तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक। संध्या के 7:30 बजे के लगभग ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और पश्चिम बर्धमान जिला कोऑर्डिनेटर तथा KKSC के महासचिव
हरिराम सिंह विधायक कार्यालय पहुंचकर वहां लगे जितेंद्र कुमार तिवारी के नाम का बोर्ड को तोड़कर हटाया और ऊपर लिखा विधायक कार्यालय का बोर्ड भी हटाया गया। उसके बाद पूरे कार्यालय को गंगा जल और गोबर से धोकर शुद्धिकरण किया गया। इस अवसर पर बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, निताई मंडल तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जितेंद्र कुमार तिवारी का भाजपा में जाने से पांडेश्वर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभा के बाद एक रैली भी निकाली गई, जो कि हरिपुर ब्लॉक कार्यालय से शुरू होकर हरिपुर कोलियरी का परिक्रमण कर संपन्न हुई। আপনারা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে বলি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানতাম যে যাকে আমরা এখান থেকে নির্বাচিত করেছিলাম এমএলএ হিসেবে, অপাত্রে দান হয়েছিল আমাদের, সেই অসভ্য ইতর লোকটা আজ বিজেপির ঝান্ডা ধরেছে। আমাদের দলে তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। আর আজ পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ একদম খুশিতে উদ্বেল হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসছেন। লাদোয়া, পাণ্ডবেশ্বর, বাংকোলা, সর্পি মোড়, কেন্দ্রা, বহুলা, প্রত্যেক জায়গায় ছেলেরা রাস্তায় নেমে মিছিল করছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম। আমরা মরতে দম তক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকব। কে গেল আর কে এলো আমাদের কোনো যায় আসে না। 2021 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়গান গাইবে। তাই আপনারা অহেতুক প্ররোচনায় পা দেবেন না। আপনারা প্রস্তুত থাকুন এবারের নির্বাচনের জন্য। আর দিদি নিশ্চয়ই কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের এখানে কে প্রার্থী হবেন সেটা ঠিক করে দেবেন। তো শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, প্রত্যেকটি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি দেওয়াল লিখুন, শুধু প্রার্থীর নামটা বাদ দিয়ে রাখবেন। আর কাল থেকে যে সমস্ত কর্মসূচি ছিল আমাদের সমস্ত কর্মসূচি চলবে এবং আগামী পরশুদিন अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों के भीतर ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। घटना में 2 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, जिन्हें भर्ती कराया गया। दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में घायलों पर लाठी, बांस तथा लोहे की छड़ से हमला करने का लगा आरोप। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों के भीतर उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगे। घटना में 2 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह आरोप लगाया गया है कि हमले को तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थकों ने अंजाम दिया। इस घटना के कारण पांडेश्वर क्षेत्र में व्यापक तनाव स्थिति देखी गई। पता चला है कि कल शाम जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता उत्साह पूर्वक पांडेश्वर के छठे गड्ढे क्षेत्र में पार्टी का झंडा फहरा रहे थे। कथित तौर पर उस समय तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के लगभग 10 से 12 समर्थकों ने उन पर हमला किया। आरोप है कि यह हमला लोहे की छड़, बांस और लाठी से किया गया था। हमले में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता कमलेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। कमलेश का भाई रमेश पासवान अपने दादा को बचाने की कोशिश के दौरान घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक कमलेश के पैर, कान और सिर में गंभीर चोटें आई है।
মাননীয় শ্রী জিতেন্দ্র তিওয়ারি জি আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। সেই জন্যে আমাদের ছেলেগুলা 2-4টা মিলে আমরা উল্লাসে খুশি মনে পতাকা লাগাছিলাম। নিয়ে ওরা না কিছু জিজ্ঞাসা করে তৃণমূলের নরেন চক্রবর্তীর লোক আমাদের উপর অ্যাটাক করেছে আর আমাদেরকে জান মারবার কোশিশ করেছে। এটা কতজন ছিল সংখ্যায় যারা এসেছিল? সংখ্যা ওরা মোটামুটি 10 থেকে 12 জামুড়িয়া বিধানসভা কিছু লোক ছিল, কিছু পাণ্ডেশ্বর বিধানসভা লোক ছিল। এটা কাদের লোক? এইটা নরেনের লোক ছিল আর কিছু শিবদাসন দাসুর লোক ছিল। কি অস্ত্রপত্র নিয়ে এসেছিল ওরা? ও লোহার পাইপ ছিল, রড ছিল, সেটা দিয়ে মেরেছে? সেটা দিয়ে মেরেছে, কান ফাটিয়ে দিয়েছে, হাত ভেঙে গেছে, পা ভেঙে গেছে। আপনি কি বিজেপি করেন? আমি বিজেপি করি, আমার এই 4 বছর ধরে আমি বিজেপি করি। আমি শক্তি কেন্দ্র প্রমুখটি। আর এরা যারা মেরেছে তারা কি কয়লা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত? ইয়ারা সিন্ডিকেট সঙ্গে যুক্ত, আমাদের ঘরের কাছে সিন্ডিকেট চালায়। একটা মুকেশ সিং বলে, রাজু সিং বলে, এটা 2টা জামুড়িয়াতে কয়লা কাটা চালায়। আর আহসান শেখ বলে এখানে সিন্ডিকেটে পয়সা টাকা নিয়ে এখানে সিন্ডিকেট দেখরেখ করে। ভাইকেও মেরেছে আপনার? আমার ভাইকে মেরেছে। আমার ভাই প্রাইভেট গাড়ি চালায়, ও ঝগড়াঝাটি দেখে চলে এসেছে আমাদের কাছে বাঁচাতে জন্য, ওকে বেধড়ক মার দিয়ে দিয়েছে। ওরও কানে মেরেছে? কানও মেরেছে। এবারে ওর সিটি স্ক্যান করাতে হবে। ব্রেন্ডে বলছে মনে থাকছে না, চাক্কার আছে। এবার ব্রেন্ডে কতটা আতঙ্কে রয়েছেন আপনি? আমি আতঙ্কে তো 2019 থেকে আছি, কিন্তু আমরা একটা 7 নম্বরে এখন যা মহল আছে, তো আমাদের এখন ওইখানে থাকবার আমাদের মানে একদম আর ভালো লাগছে নাই। আমরা থাকতে পারবো কি না সেটা আসার দিন আমরা সেই চিন্তা করছি। কেন বঙ্গাল আবার এরকম ওই পথে চলে দিয়েছে যে আম নাগরিক আর এইখানে থাকতে পারবে না। গুন্ডা বাহিনী দিয়ে, গুলি দিয়ে, বন্দুক দিয়ে, সবাই দিয়ে ইয়াদের আম জনতাকে পরেশান করছে, লুটমার করছে। কি নাম আপনার? আমার নাম কমলেশ পাসওয়ান। যদি ইয়াদের কেউ যদি দোল না করে তো ইয়াদেরকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, মারছে, কেস দেওয়া হয়েছে। আমার উপর 8টা কেস আছে। আমার 8টা কেস আমি খেয়েছি। মানুষকে নিয়ে গিয়ে ভোটার আইডি হাতে ধরিয়ে ভোটটা দিয়ে, জোড়া ফুলে ভোটটা দিয়ে বাংলার মেয়েকে চাই সেটা প্রতিষ্ঠা করে খেলাটা শেষ হবে। খেলা কি 26 তারিখেই হবে না খেলা তার আগে থেকে শুরু হবে? খেলা তো তার আগে থেকে শুরু হবে। এই তো মমতা ব্যানার্জির ইলেকশন আছে, সেখান থেকেই তো শুরু হবে। ফার্স্ট ইলেকশন তো উনি লড়ছেন মেদিনীপুর থেকে, তো স্বাভাবিকভাবে খেলাটা তো সেখান থেকেই শুরু হবে। শুধু বুথ কেন্দ্রিক খেলা না মাঠে ময়দানেও খেলা হবে? মাঠে ময়দানে দেখুন একটা কথা বলি, ওরা বলছে মাঠে দেখা হবে, খেলা হবে। আমরা তো বলছি না মাঠে দেখা হবে, খেলা হবে। আমরা বুথেই খেলা হবে, মানুষকে নিয়ে গিয়ে ভোট দেবে। এবারে তো একটু সময় বাড়িয়ে দিয়েছে, খেলাটা অনেকক্ষণ ধরে খেলা হবে, 6:30 পর্যন্ত খেলা হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्थानीय सांसद सौमित्र ओखा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताजपुर बाकुड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने और पिटाई करने के बाद सड़क को अवरुद्ध किया। वहीं इस मुद्दे पर बड़े पुलिस थानों का घेराव कर किया गया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय सांसद सौमित्र ओखा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताजपुर बाकुड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने और पिटाई करने के बाद इस बार सड़क को अवरुद्ध किया। भाजपा कार्यकर्ताओं बाकुड़ा दुर्गापुर राज्य मार्ग को आज तड़के 10:30 बजे बाकुड़ा के बाढ़ जोरहा चौराहे पर रोक दिया। इसी मुद्दे पर बड़े पुलिस थानों का घेराव कर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कल बाकुड़ा के बरोरा थाना के ताजपुर गांव में दीवार पर कब्जे को लेकर तनाव की स्थिति देखी गई थी। कथित तौर पर जमीनी स्तर के लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी और डंडों से हमला किया। घटना में 5 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा ने दावा किया है कि 8 मार्च को पीएम की ब्रिगेड रैली से पहले इलाके में आतंक फैलाने के लिए तृणमूल ने सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया। भले ही इस घटना के 12 घंटे बीत चुके हों, लेकिन बरोरा थाने के भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना में किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया और इस बार इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं को विरोध का रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
আজকে আজকে যেভাবে আমাদের নরেন বাগদি এবং গৌতম বাগদি যেভাবে তাদের উপরে অত্যাচার করা হলো, থানার আইসি নিজে এটা কার্যকলাপে যুক্ত। আমরা চাই থানার আইসিকে অপসারণ, কারণ থানার আইসি এই ধরনের আইসিরা থাকলে বাংলায় সুষ্ঠু প্রক্রিয়া ভোট হবে না এবং একজন আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে পাঁজা লড়ছেন। আমরা চাই ইমিডিয়েট যারা আক্রমণ করেছে সে আমজাদ সহ ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং থানার আইসিকে অপসারণ করা হোক, যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার এদিকটা ধ্যান দিচ্ছেন, বাঁকুড়ার এসপি এদিকে ধ্যান না দিচ্ছেন। আমাদের রাস্তা তো সাধারণ মানুষ অবরোধ করেছে আর আমরা এখানে অবস্থানের ধরনে বলবো। গতকাল সন্ধ্যা 7টায় আমাদের ওয়ালিং পোস্টারিং চলছিল তাজপুর মোড় থেকে সোজা গ্রাম্য রাস্তায়। সেখানে বিজেপি ছেলেরা অতর্কিতভাবে আমাদের 5-6 জন ছেলেকে মারপিট করে। আমাদের ছেলেরা রুখে দাঁড়ায় যে কেন মারা হচ্ছে না, আমাদের দেওয়ালটা দেখা হয়েছে সাইড ফর টিএমসি এবং বাংলা নিজের মেয়েকে যে এই পোস্টারগুলি আমাদের ছেলেরা সাঁটাচ্ছিল। সেখানে বিজেপি ছেলেরা আগে থেকে হামলা করার পর দুপক্ষে বচসা হয়, দুপক্ষতে মারপিট হয়। মারপিট হোক এটা আমরা চাই না, এটা আমরা পছন্দ করি না, কেননা উত্তেজনা করে কোনো লাভ নেই। ডোর টু ডোর প্রোগ্রামের পর এই ঘটনাটা ঘটিয়ে দেয় বিজেপি। তো দুপক্ষই উন্ডেড হয়, হাসপাতালে দেখায় এবং ট্রিটমেন্টের জন্য ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন জায়গায় রেফার করে দেন। সবাই ভালো আছেন। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में पुनर्वासन की मांग पर हरिशपुर गांव के ग्रामीणों के चल रहे धरना आंदोलन के 14वें दिन बंद कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ओसीपी के श्रमिकों और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग चलाने के लिए सामने आए। यह देखकर गांव वाले भी अड़ गए तथा कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में पुनर्वासन की मांग पर हरिशपुर गांव के ग्रामीणों के चल रहे धरना आंदोलन के 14वें दिन बंद कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ओसीपी के श्रमिकों और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग चलाने के लिए सामने आए। यह देखकर गांव वाले भी अड़ गए, कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। उसके बाद गांव के लोगों ने सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। गौरतलब है कि हरिशपुर गांव 20 जुलाई 20 को धसान के कारण 670 परिवार बेघर हो गए। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ईसीएल और एडीडीए के दोषारोप गांव वालों के पुनर्वासन का मामला अधर में लटका हुआ है। इसलिए गांव वाले जामबाद ओसीपी गेट पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोककर आंदोलन में बैठे हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हरिशपुर गांव सलाहकार समिति के सदस्य नयन गोप, पंचायत सदस्य तापस गोप और अनीता मंडल मौके पर मौजूद रहे। মানুষের 670টি পরিবার তাদের জীবন জীবিকা সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থা। এটা শুধু একটা এক্সাম্পল। পাণ্ডবেশ্বর বাঙ্গালপাড়া থেকে আরম্ভ করে 143টা এলাকায় প্রাক্তন সাংসদ মাননীয় হারগঙ্গা সুপ্রিম কোর্টে যে পিআইএল করেছিলেন জনস্বাস্থ্য মামলা, সেই জনস্বাস্থ্য মামলাতে আমরা কিন্তু জয়লাভ করি 2004 এবং সেই জনস্বাস্থ্য মামলাতে যাদেরকে পার্টি করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার, এদের মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে 143টি এলাকাকে রিহেবিলিটেশন দেওয়ার জন্য 60,000 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ দেয়। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে 2610 কোটি টাকা পেমেন্ট করা হোক, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল সেই সময় কয়লা মন্ত্রক মাত্র 270 কোটি টাকা আড্ডাকে পেমেন্ট করেছে এবং টিল ডেটে আমরা যেটা জানতে পেরেছি আরটিআই করে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের থেকে যে টোটাল 580 কোটি টাকা মাত্র পেমেন্ট করেছে, যেখানে 60,000 কোটি টাকার প্যাকেজ প্রাথমিক স্তরে বলা হয়েছিল 2610 কোটি টাকা দেওয়ার। এবং এই অবস্থাতে মানুষের জীবন জীবিকা সম্পত্তি নিয়ে এরা কিন্তু ছেলে খেলা খেলছে।
একটা নবরত্ন কোম্পানি ভারত সরকারের, যেখানে তাদের মাস্টার প্ল্যান আছে, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে। আজকে কিন্তু হরিশপুরের মানুষ বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হওয়ার ফলে কিন্তু আমরা পথে নেমেছি। আমরা কিন্তু এই হরিশপুরের আন্দোলনের সাথে সাথে এই এলাকার 40টি গ্রামের মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা কালকে মিটিং করেছিলাম এবং 40টি গ্রামেই কিন্তু আমরা গ্রাম কমিটি গঠন করেছি। এই আন্দোলন কিন্তু আরও দ্রুত রূপ নেবে। এই আন্দোলনটা একটা গণজাগরণ, গণ আন্দোলনের দিকে, বিক্ষোভের দিকে কিন্তু যাবে। সেটা কিন্তু ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে হরিশপুরকে কেন্দ্র করেই কিন্তু আশেপাশে গ্রামগুলি কিন্তু জেগে উঠছে এবং এই আন্দোলন আমরাও কিন্তু মরিয়া হয়ে গেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত সুস্থ একটা মীমাংসা হচ্ছে। মিনিমাম যে রিকোয়েশন আমরা বলেছিলাম হরিশপুর মানুষকে জল দেওয়ার জন্য, এবং মাধবপুর প্যাচ যেখান থেকে ঘটনাটি ঘটে হরিশপুরের, সেখানে প্রচণ্ড বিষাক্ত গ্যাস ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সেইগুলোকে বলেছিলাম ফিলিং করতে। সাস্টেন্স অ্যালাউন্সের পেমেন্ট করার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাব এবং আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, রানীগঞ্জ মাস্টার প্ল্যান যে পুরনো মাস্টার প্ল্যান, সেই মাস্টার প্ল্যানটি রিভাইজ হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী আমাদের শ্রমমন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটককে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটির অন্যতম সদস্য হচ্ছে মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোল মন্ত্রকে কোল ইন্ডিয়ার 2 জন প্রতিনিধি থাকার কথা ছিল। তারা কিন্তু সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেননি, কারণ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্টটাকে মনিটরিং সুপারভিশন করার দায়িত্ব কিন্তু কোল ইন্ডিয়া। তারা কিন্তু ফান্ডিংস দেবে, তারা না থাকায় কিন্তু এই মাস্টার প্ল্যানটা কিন্তু অথই জলে পড়ে যাচ্ছে। সেই মাস্টার প্ল্যানটা কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক উদ্যোগ না নেওয়ায় মাস্টার প্ল্যানটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই জায়গা থেকে, এবং আপনারা জানেন যে 2013 ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন যে অ্যাক্ট, সেই অ্যাক্টে বলা আছে যদি কোনো ডিজাস্টার ঘটনা ঘটে, হরিশপুরকে আমরা মনে করি একটা ডিজাস্টার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আর্জেন্সি যে অ্যাক্ট, এমার্জেন্সি বেসিসে ট্রিট করা, সেই বিষয়টাও কিন্তু আমরা ন্যূনতম লক্ষ্য করছি না। এরা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার 2013 ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন যে আর্জেন্সি অ্যাক্ট, সেই অ্যাক্টকেও কিন্তু এরা পদদলিত করছে। এরা কোনো আইনই মানছেন না। আবার আপনারা যদি দেখেন মাধবপুর যেখানে মাইনিং অপারেশন হয়েছে, সেখান থেকে স্কুলের ডিস্টেন্স হচ্ছে 20 মিটার। কীভাবে মাইন্স চালাতে পারে এরা? খনি আইনকেও পর্যন্ত মানছে না এবং মানুষকে কিন্তু বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। হরিশপুর ন্যূনতম জল নেই। হরিশপুরে 670টি পরিবারের মধ্যে কথা হয়েছিল যে তাদেরকে কোয়ার্টার দেওয়ার, টেম্পোরারি শিফটেড, মাত্র তারা 37 কোয়ার্টার দিয়েছে। বাদবাকি মানুষ কিন্তু ভাড়া ঘরে আছে এবং বহু মানুষ বাধ্য হয়েছে ওই ভাঙা বাড়িতে ঢুকতে। তারা থাকছে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে। কখন যে প্রাণে ঘটনা ঘটবে তারা কিন্তু জানে না, কখন অথই জলে চলে যাবে তাও জানে না। জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু সেই ভাঙা বাড়িতে বাসস্থান করছে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ, যদি কোনো ঘটনা ঘটে, এর জন্য কিন্তু সম্পূর্ণ দায় এবং দায়িত্ব কিন্তু কর্তৃপক্ষ থাকবে। আমরা কিন্তু তখন অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য তার এগেনস্টে আমরা কিন্তু সুমোটো মামলা করতে বাধ্য হব। এবং আপনারা জানেন যে 670টি পরিবার কিন্তু সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন জিএম মহোদয়কে দিয়েছেন যে আপনারা আমাদের ঘর বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি করেছেন, আমাদেরকে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করুন। সেপারেট কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আমাদের জমা আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোনো শুনবাই, তার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত কিন্তু কয়লা মন্ত্রক বা ইস্টার্ন কোলফিল্ড তারা কিন্তু গ্রহণ করেনি। সেই কারণে আমাদের আন্দোলন আজ কিন্তু 44 দিনে পড়লো। এই গণ অবস্থান, গণবিক্ষোভ কিন্তু আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। কিন্তু अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रमन। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड मेन गेट ओवरब्रिज संलग्न बुधवार की शाम को हिंदी भाषा संघ दीदी कार्यक्रम की गई आयोजित। दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड मेन गेट ओवरब्रिज संलग्न बुधवार की शाम को हिंदी भाषा संघ दीदी कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित आसनसोल हिंदी अकादमी के महासचिव मनोज यादव, दुर्गापुर शहर के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा नेता रुपेश यादव, 2 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, पार्षद सुशील चैटर्जी, 2 नंबर पूर्व चेयरमैन रामा प्रसाद हलदार, आशीर्वाद चक्रवर्ती, मानस राय, MIC धर्मेंद्र, विद्युत धर्मेंद्र, MIC धर्मेंद्र यादव, MIC हेल्थ राखी तिवारी सहित मेन गेट इलाके के हिंदी भाषा के लोग मौजूद रहे। हमारे पूर्वजों का भी योगदान है। वो चाहे हावड़ा के कल कारखाने हो, चाहे हावड़ा ब्रिज बन रहा हो, चाहे विद्यासागर सेतु बन रहा हो, चाहे हुगली सेतु बन रहा हो, चाहे हावड़ा बाजार, कलकत्ता के बाजार में टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे दुर्गापुर बाजार में ठेला लगाने वाला हो, चाहे आसनसोल बाजार में हो, चाहे रेलवे में हो, हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहा करके इस बंगाल को सजाया है, संवारा है।
आज इस बंगाल को बर्बाद करने बहिरागतो यानी बाहरी नेता कहा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को बाहरी बतलाने का मापदंड रखते हैं। बेटी है, हम लोग यहाँ के संस्कृति में घुल मिल रहे हैं। मनोज दा बता रहे थे हम लोग अपने बहुओं की बहुभाष करते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी भाषी माताएं बहनें बैठी हैं। आपको याद होगा, भली भांति जानते हैं, जब हमारे घरों में लड़कों का शादी होता है, हम बिहार यूपी वालों के यहाँ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल में जलापूर्ति को लेकर कोई समस्या ना हो, इसलिए बुधवार को नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने नगर निगम के जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों, WBDSCL, इंडिया पावर एवं PHE के अधिकारियों के साथ की बैठक। ग्रीष्मकाल आने के पहले ही आसनसोल नगर निगम जलापूर्ति को लेकर काफी सजग है, इसलिए बुधवार को नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने नगर निगम के जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों, WBDSCL, इंडिया पावर एवं PHE के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने कहा कि ग्रीष्मकाल आने वाला है, इस समय आसनसोल नगर निगम के नागरिकों को पानी को लेकर कोई समस्या ना हो, इसलिए जलापूर्ति के लिए यह बैठक की जा रही है। क्या लेकर बैठक थी सर? अभी क्योंकि समर का सीज़न चालू हो रहा है, तो हम आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं, रिव्यू किया जा रहा है कि पानी की समस्या कहीं ना हो। काफ़ी हद तक जो है पानी का काम हो चुका है एवं आसनसोल के कॉर्पोरेशन एरिया के प्रत्येक वार्ड और बोरों में जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो WBDSCL और इंडिया पावर, जो कि हमारे पंपिंग हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनको लेकर, PHE को लेकर और हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो पूरी टीम है पानी की, सबको लेकर एक मीटिंग हुई, जिसमें कुछ सिद्धांत ये लिए गए कि इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि पंपिंग हाउस में सफिशिएंट करंट रहे सब समय, और पानी जो है हमेशा हम अच्छी तरह से मुहैया करा सकें, और उसके साथ साथ कनेक्शंस जो है कहीं कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर आज रिव्यू मीटिंग हुई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार की रात पुलिस वाहन से धक्का लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे इंसाफ दिलाने की मांग पर बुधवार को आसनसोल दक्षिण कांग्रेस कमेटी की ओर से घटना में आरोपी पुलिस वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। सोमवार की रात पुलिस के वाहन से धक्का लगने से मोटरसाइकिल सवार आसनसोल के रेंगनिया पाड़ा निवासी विकास घोष की मौत को लेकर अब सियासी काफी तेज होती नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर मौत के नाम पर राजनीति करने का अभियोग लगा रही है। बुधवार को आसनसोल दक्षिण कांग्रेस कमेटी के द्वारा घटना के आरोपी पुलिस वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग पर आसनसोल दक्षिण थाना कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांग का लिखित ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा गया। मौके पर कांग्रेस नेता सह आसनसोल न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीर बेग ने कहा कि हम लोग राजनीति करने के लिए थाना नहीं आए, बल्कि हम लोग न्याय दिलाने के लिए यह मांग करने आए हैं कि जिस चालक ने इस घटना को अंजाम दिया, उस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर, साहिद परवेज, सौविक मुखर्जी, प्रसन्नजीत पोईतुंडी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। এটা সরকারি গাড়ি, আপনারা সরকারি গাড়ি ভাঙার জন্য আপনাকে অধিকার কোন সরকার দিয়েছে, কোন দেশ দিয়েছে, কে দিয়েছে, সেটা আগে জানা দরকার আছে। আমি পুলিশকে তার পরের দিন ছেলেটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, তার বাবা এবং কাকা আমার কাছে যখন আসেন, আমি সাউথ থানায় আসি। আমি কোনো রাজনীতি করতে আসিনি। রাজনীতি করতে আসলে আমি সমস্ত কংগ্রেস আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা এখানে আসতাম, এসে গিয়ে বিরোধ করতাম। কিন্তু রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেস সব জায়গায় রাজনীতি করা নয়, এরা আপনার তৃণমূল এবং বিজেপি এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতিকরণ করছেন। তিনারা বাড়ির লোককে ডেকে রাজনীতি করছেন। আজ পর্যন্ত এই বিজেপির নেতৃত্বের জন্য আজ পর্যন্ত এফআইআরটাও থানাতে হয়নি যে লোকটা মারা গেছে তার জন্য। পুলিশের সঙ্গে আমার যেভাবে কথা হয়েছিল, পুলিশকে আমি বলেছিলাম পরিষ্কার কথা যে দেখুন, আমরা কংগ্রেস এখানে রাজনীতি করি না, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। তাই আমি আপনার কাছে বলতে এসেছি, যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে
সেই গাড়ির ড্রাইভারের নাম আপনাকে কেস করতে হবে। পুলিশের গাড়ি হোক আর মন্ত্রীর গাড়ি হোক, আমাদের দেখার দরকার নেই। এবং এই মতো অবস্থায় কমে তো নি, তাহলে পরিবর্তন কিসের হলো? বাংলায় পুলিশ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এইভাবে তোলা তুলছে যে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা জানেন বালি গাড়ি, কয়লা গাড়ি থেকে শুরু করে যেই গাড়ি রাত্রেবেলায় পার হোক, সেখান থেকে টাকা নেওয়া তো পুলিশের দায়িত্ববোধ মনে হয়। কিন্তু আসানসোলে জিটি রোডের উপর দিয়ে বিশেষ করে স্টেশন থেকে অটোতে টোটোতে চেপে কোনো যদি মানুষ পারিবারিক ভাবে কোনো রাত্রে ট্রেনে ফেরে, আসানসোল সাউথ থানার পুলিশের যে মোবাইল ভ্যান গাড়িগুলো আছে, সেই গাড়ির পুলিশেরা এবং সর্বোপরি দিদিমণি যাদেরকে পার্টির ঝান্ডা ধরিয়ে এখানে সিপিডিএফ এর চাকরি দিয়েছে, সেই সিপিডিএফ এর ছেলেরা এমন ভাবে সাধারণ মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করে। আর যদি কম বয়সী ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে তো জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মানে মাইকে মানে বলার যোগ্য যে নেকেট করতে বাকি রাখে পয়সা নেবার জন্য। এটা হচ্ছে বর্তমান পুলিশের নগ্ন রূপ। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আজকে আমরা ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা কংগ্রেসের ব্যানারে গত পরশুদিন রাত্রে এখান থেকে যখন রাত্রেবেলায় বিভিন্ন গাড়ি রাত 10টার পর 9টির পর খোলে, পুলিশের যে ভ্যানগুলো ঘোরে বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন গাড়িকে ওভারটেক করে বা বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন গাড়িকে পুলিশের ভ্যানের থেকে টাকা নেবার জন্য বিভিন্ন টাইমে পুলিশকে এসে এমন ভাবে ওই গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে পয়সা নেবার জন্য। গত পরশুদিন রাত্রেবেলায় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ঘটনা, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। 28 বছর বয়সী রাঙ্গানিয়া পাড়ার একটি যুবক, তার তাজা যুবক বেচারি এখানে কাজ করতো সবজি মন্ডিতে। সে যখন বাইক নিয়ে আসছিল নিজের কাজ করার জন্য, এখানে ঘরের গাড়ি ধরার জন্য আমাদের দক্ষিণ থানার মহামান্য পুলিশ আধিকারিকের এরা আলফা গাড়ি নিয়ে যাবার সময় সেই গাড়িটিকে ওভারটেক করে উল্টো লেনে যাবার সময় একটি বাইকে ধাক্কা মারে এবং বিকাশ ঘোষ নামে একটি ছেলের মৃত্যু হয়। 28 বছর বয়সের এক যুবক। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को सदानंद मंडल और सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र के दीपन बावरी पार्टी के छतना विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बांकुड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय आया और प्रभारी अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। सत्तारूढ़ तृणमूल के बाद विपक्षी भाजपा या वाम कांग्रेस पीछे रह गई है। एसयूसीआई ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के बाद नामांकन पत्र जमा करना आरंभ कर दिया है। बुधवार को सदानंद मंडल और सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र के दीपन बावरी पार्टी के छतना विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बांकुड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्रभारी अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। संयोग से पिछले सोमवार को बांकुड़ा में 12 केंद्रों में से 11 के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा एसयूसीआई द्वारा की गई थी। 26 मार्च को पहले चरण में 4 केंद्रों पर वोटिंग होगी। उसमें से एक है छतना विधानसभा क्षेत्र। जब सत्तारूढ़ या विपक्षी दल उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं कर सके तो वामपंथी झुकाव वाले राजनीतिक दल ने छात्र केंद्र में नामांकन पत्र जमा कर बांकुड़ा जिले में चुनावी लड़ाई में सत्तारूढ़ पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को पीछे छोड़ दिया। বর্তমানে যে আমরা মনে করি যে নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না, এই জন্য দুবার গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই জন্য বিশেষ করে গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যই আমি নির্বাচনী প্রচার করব। কীভাবে যাবেন মানুষের কাছে বাড়ি বাড়ি? মানে মানুষের জনজীবনের যে বিভিন্ন সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি। এর আগে দাঁড়িয়েছিলেন তো? হ্যাঁ, গতবারে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়াচ্ছেন? বারবার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, আবার নির্বাচনকে বলছেন পছন্দ করেন না, তো কি আন্দোলন করবেন বলছেন, বিপ্লব করবেন, তারপর আবার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে ভোটে লড়ছেন কেন? মানে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি মানে যখন সমস্যার সমাধান হবে না, কিন্তু নির্বাচনে আমরা গণ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে দেখতে পাই। সেজন্য গণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন, নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়। সেই জন্য নির্বাচনে আমরা জনগণের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে নিয়ে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রচার অভিযান চালাই। আপনার কী মনে হয় বর্তমান সমস্যাগুলো কী কী মানুষের ক্ষেত্রে?
মানুষের জীবনে বহু সমস্যা আছে, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র, অনাহার, এই সমস্ত বহু সমস্যা আছে। এগুলোর জন্য আমরা মনে করি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই দায়ী। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা উচ্ছেদ না করে নির্বাচনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাই আমরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতন্ত্র বিপ্লব করতে চাই। আমরা নির্বাচন বিশ্বাস করি না, আমরা সমাজতন্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করি। এই যে সাধারণ মানুষের কাছে তো পৌঁছাবেন, হ্যাঁ, কি বার্তা? দফা নির্বাচনের একবারে প্রথম নমিনেশন করতে এলেন, কাল থেকে শুরু হয়েছে, কি বলবেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে, গতকাল আমি নমিনেশন পেপার তুলেছি, আজকে সেই নির্বাচন দপ্তরে আমি নমিনেশন পেপার সাবমিট করলাম। এই নির্বাচনে লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দিল্লির বুকে কৃষক আন্দোলন চলছে, প্রায় 200 জন কৃষক মারা গেছে লড়াই করতে, যে তাদের নামে শপথ গ্রহণ করে শ্রম কোড তার যে পরিবর্তন করেছে নরেন্দ্র মোদী, এবং কৃষক হত্যার জন্য নরেন্দ্র মোদী দায়ী, আমরা হচ্ছে তাদের উত্তরসূরি। পশ্চিমবাংলায় সেই লড়াইটাকে তীব্রতর করার জন্য আমরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। কোন বিধান? শিক্ষায় ছাতনা 247 ছাতনা বিধানসভায় যত ভোটার আছে, শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করছে, সেই জন্য ছাত্রদের লড়তে বলবো। যোগী উত্তরপ্রদেশে মহিলাকে রেপ করে পুড়িয়ে মারল, ওখানের মহিলাকে সংগঠিত করব। যোগীর বিরুদ্ধে লড়াই মূলত, তাহলে শিক্ষা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই। এবারে শিক্ষা বাজেটে শিক্ষার আয় কমিয়েছে, রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়েছে মায়েদের ঘরে নরেন্দ্র মোদী, পেট্রোল ডিজেল দফায় দফায় বাড়িয়েছে করোনার পাকড়ালে, যখন মানুষের কোনো কাজ নেই, রোজগারের কোনো রাস্তা নেই, সমস্ত শিল্প কলকারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রেল বিমা বিক্রি করে দিচ্ছে, ট্রেন বিক্রি করছে, LIC পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে। এছাড়াও এখানে এসে ব্যাংকের টাকা চুরি করে নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, কালো টাকা উদ্ধারের নামে নোট বাতিল করলো, ভারতবর্ষে একটা কালো টাকা উদ্ধার করেনি, বলল 2 কোটি বেকারের চাকরি দেব, একজনেরও চাকরি দেয়নি, যতটুকু চাকরি দিয়েছে সামান্যতম। বরং ত্রিপুরাতে সেখানে ক্ষমতায় এসে যে কথাগুলো বলেছিল নরেন্দ্র মোদী নিজে, সেখানে 10,000 শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছে। এই ধরনের যে লাগাতারভাবে যে আক্রমণ করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের উপর, সেই জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে, এবং রাজ্যে যে দুর্নীতি হচ্ছে রাজ্যেও সেই দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন আমরা চাই। সেই জন্যে, এবং পশ্চিমবাংলায় CPM 34 বছর ধরে ইংরেজি তুলেছে, পাসফেল তুলেছে, হাসপাতালে চার্জ নিয়ে এসছে, শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করেছে, অথচ বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বলছে। সেকুলার বলে একজনকে নিয়েছে, সেখানে ধর্মীয় চিন্তার মানুষ, তিনি নির্বাচনের মুখে বলছেন আমি সেকুলার। ধর্মনিরপেক্ষ যেটা রাষ্ট্র, সেটাও পরিবর্তন করতে চাইছে। এগুলির বিরুদ্ধে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ছাতনা বিধানসভায় আমি প্রার্থী, আমি জনগণের কাছে দাবিগুলো নিয়ে যাব, এবং কৃষক যে শহীদ হয়েছে দিল্লির বুকে, তাদের নামে শপথ করেও তাদের কাছে বলবো, বিধানসভা নির্বাচনের পর কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিককে সংগঠিত করে ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রের যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনটা চাইব, যেটা পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই আমরা চাইছি। নির্বাচন নয়, রাষ্ট্রের পরিবর্তন দরকার। রাষ্ট্রকে পাল্টে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটানোর জন্যে বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের জন্য আমি প্রার্থী হয়েছি। মূলত কোনো আমার নাম কমরেড সদানন্দ মণ্ডল, আমি ছাতনা বিধানসভায় কন্টেস্ট করছি। সদানন্দ মণ্ডল বিজেপির বিরুদ্ধে এবং তাদের যে যৌথ জোট তাদের বিরুদ্ধে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट PV न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু
অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी ज़रूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244520532004।
बांकुड़ा के सुनुक पहाड़ी इलाके में यात्रियों से भरी एक बस मोटरसाइकिल चालक को बचाने के क्रम में पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांकुड़ा के सुनुक पहाड़ी इलाके में यात्रियों से भरी एक बस मोटरसाइकिल चालक को बचाने के क्रम में अपना नियंत्रण खो बैठे एवं पेड़ से जा टकराई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत वहीं हो गई, हालांकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगे তাকে বলছিল যে ওকে ওভারটেক করো। কিসে ছিলে তোমরা? আমরা বাসে ছিল। বাসটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? বাসটা যাচ্ছিল বাঁকুড়া থেকে তোমার ডুমুরপুর। কি বাসের নাম? বলছি বাসটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল? বাসটা যাচ্ছিল বাঁকুড়া থেকে খাতড়া দিকে। কিভাবে হলো ঘটনাটা? ঘটনাটা গাছে মেরেছে, গাড়ি ওটা কোনো ট্রাভেল ছিল আর কি। গাড়ি কি স্পিড ছিল গাড়িতে? গাড়ির স্পিড থাকবে, বাস তো সব গাড়ি স্পিড আছে। ভিড় কিরম ছিল বাসে? ভিড় ভালো ছিল। কতজন আহত আর কতজন মারা গেছে? বলছে তো এখন 9 জন আহত হয়েছে। আর কজন মারা গেছে? মারা একজন গেছে, এখন আমি দেখতে পেলাম। একটাই মারা গেছে। আপনার নাম? বিমান নন্দী। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर रहे टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी द्वारा भाजपा में शामिल होने के बाद तृणमूल द्वारा प्रदर्शन करते हुए आसनसोल नगर निगम कार्यालय को गोबर और गंगा जल का छिड़काव कर किया गया शुद्धिकरण हुआ। उसका लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। हम लोग पार्टी का तरफ से हम लोग क्षमा चाहता है। जैसा एक आदमी बैठा था जिसका सामने कोई बोल वाला नहीं था, अब बीजेपी समझेगा जो कौन आदमी को हम लोग घुसाया। यही बातों पे अपना वक्तव्य खत्म करते। धन्यवाद। आपका नाम? गुरुदास चैटर्जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस। आज गंगा जल दे के हम लोग कॉरपोरेशन को शुद्धिकरण कराया, गोबर और गंगा जल दे के, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितेंद्र तिवारी महाशय कल बीजेपी में योगदान किया है, तो आसनसोल का पब्लिक का एक डिमांड था कि गंगा जल दे के शुद्धिकरण। और हम लोग ये भी आसनसोल वासी का पास बोलना चाहते हैं जो लोग बीजेपी में वोट दिए थे, तो इस बार का वोट में ये जो गद्दार लोग जा रहा, फालतू आदमी जो जा रहा है, जिसका मुंह देख के आप लोग हम लोग को वोट नहीं दिए, तो हाथ जोड़ करके उन लोग से निवेदन है कि आप जो लोग जा रहा है आप लोग उन लोग को मुंह देखिए, उन लोग को थोड़ा सा देख के उसका बाद आपका वोट का विचार कीजिएगा। और इस बार जरूर आसनसोल वासी हम लोग को वोट देगा, ये उम्मीद रखते हैं। कल जेहेतु जितेंद्र तिवारी तृणमूलेर खेये तृणमूलेर परे लालित पालित हुए যেভাবে রাজনৈতিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করলেন, তারই প্রতিবাদে আসানসোলের নাগরিকবৃন্দ এখানে গঙ্গা জল এবং গোবর দিয়ে কর্পোরেশনে গোবর জল দিয়ে কর্পোরেশনকে শুদ্ধিকরণ করলেও আসানসোলের নাগরিকবৃন্দ আগামী দিনে আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেস আসানসোলের যে কনস্টিটিউয়েন্সি তৃণমূলের যে আরও শক্ত জায়গায় পৌঁছালো এবং আগামী দিনে আরও আন্দোলন আমরা ঝাঁঝালো করব এবং তীব্র করব। আমরা যেসব দুষ্টগুরু তৃণমূলে ছিল তারা আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে। গদ্দার যারা ছিল, যারা তৃণমূলের পয়সাকে কামিয়ে তৃণমূলের থেকে পয়সা কামিয়ে যারা চলে গেল, তাদের বিরুদ্ধে আমরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে লড়াই চালাবো এবং এই চোর ক্রিমিনালের দলকে পরাস্ত করব। আজ এই প্রতিশ্রুতি আসানসোলবাসী তথা যত লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের যতগুলি আছে সবকটিতেই আমরা জয়লাভ করব। ধন্যবাদ। रानीगंज के आनंदलोक स्थित भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यालय में राजेश मंडल की अनुयायी में कर्मी सांगठनिक सभा का किया गया आयोजन, जहां करीब 150 लोग हुए भाजपा में शामिल। रानीगंज के आनंदलोक स्थित भारतीय जनता पार्टी विधानसभा पार्टी कार्यालय में शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के अनुयायी में कर्मी सांगठनिक सभा का किया गया आयोजन। यह कर्मी सभा आगामी 7 तारीख को भाजपा द्वारा होने वाले ब्रिगेड महासभा को सफल बनाने के लिए की गई तथा इस मौके पर सीपीएम तृणमूल कांग्रेस के लगभग 150 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष राजेश मंडल के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी देव कुमार बोस, युवा अध्यक्ष सागर राय, अलकदेव पांडे,
देवी प्रसाद शर्मा, गोपाल पारेख, जिला के को ऑब्जर्वर रामकृष्ण राय सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। রানীগঞ্জের সাহেব কেশরী যিনি পুরনো কংগ্রেসে ছিলেন, বর্তমানে টিএমসি, কিছুদিন আগেও টিএমসি করতেন, তিনি টিএমসি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে তার নেতৃত্বে 100 জন যুবককে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যোগ হচ্ছেন। আজকে আমরা তাকে স্বাগত জানাই। চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট বিজনেসম্যান, ভারতীয় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তার হাতে পতাকা তুলে দেবেন ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ মন্ডল 1-এর মাননীয় সভাপতি श्री राजेश मंडल। रानीगंज बीजेपी विधानसभा पार्टी कार्यालय किस विषय को लेकर आज बैठक थी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 7 तारीख को ब्रिगेड में एक विशाल जनसभा होने जा रहा है। उस जनसभा को सफल करने के लिए हमारे रानीगंज के कार्यकर्ता बंधुओं भाइयों को सबको आवेदन किया गया है, आह्वान किया गया है कि उस जनसभा को सफल करना है और रानीगंज से विशाल एक संख्या उस जनसभा में जाएगी। उसके लिए एक कार्यकर्ताओं के साथ एक सामंजस्य बैठक हुआ है, सांगठनिक बैठक हुई है, चर्चा हुई है। साथ ही आज कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम को छोड़ के करीब 150 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हुए हैं। उनका आज सदस्यता भी यहाँ पे दिलाया गया है। देखा गया कल ही आसनसोल कॉर्पोरेशन का मेयर और पांडवेश्वर का विधायक बीजेपी का झंडा पकड़ के बीजेपी दल में आया, इस विषय को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, माननीय राज्य सभापति हमारे जो दिलीप दा हैं, उन्होंने तो आगे ही कहा था 19 से हाफ 21 से साफ। अब तो ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र तिवारी जी के आने के बाद कि दल का झंडा ढोने के लायक कोई आदमी भी है उसमें कि नहीं पता नहीं। हो सके तो कैंडिडेट देने के लिए तृणमूल को सोचना पड़े कि प्रार्थी किसको करे। शायद इसलिए हो, बहुत ऐसा चर्चा चल रहा है कि आगामी दिन क्या हो ना हो, पर इतना तो है कि 19 में हाफ हुई थी पार्टी और 21 में साफ। इसलिए शायद जितेंद्र तिवारी भी आज कल है सदस्यता ग्रहण की है पार्टी का। बस आगे और सभी डेली कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई कोई तो अच्छे लोग जो हैं तृणमूल को छोड़ के आ रहे हैं बीजेपी में, कई दलों से छोड़ के। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां एक बार और। दुर्गापुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार से केंद्रित तनाव। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ता बाबू घोष के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। जितेंद्र तिवारी द्वारा भाजपा का दामन थामते ही विधायक कार्यालय तृणमूल ब्लॉक कार्यालय में तब्दील। कार्यालय को गंगा जल तथा गोबर से किया गया शुद्धिकरण। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होते ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। हमले में 2 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला और पिटाई करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया पथावरोध, साथ ही किया गया थानों का घेराव। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।